जास्टिस बरक माननाय এবং ফ্যামিলি রক মাননাय যে দোষী খাইনি রক फरायसाफोरनो जों फियोगोन बंमा जों उचित बिचार मोननाय তাই आं कबगो যত आंनि प्रिय खाजानि दाखुते बुहुग संनो जों शान्ति सम्प्रीति बजाय माननानै लायनाय जों जतन थानजाखै दंलायनाय जोंनि एक त्रिपुरा शास्त्र त्रिपुरा खायनाय जों बाहेर गाहाम खायनाय যারা ও কেসে জড়িত दङ इनभल्व दङ जे सफल उठुं बन मुख्यमंत्री निर्देश रेखा केमन फन रेहाय रिगलाक केमन फन फियोगलाक आं खोनागा যারা दुषी खायनि रक बर रमजाखा होनो तेबो मनि बुकलगा যারা दंनाय आंनि लगि दङ आंनि उरनि लकेलनि एमबिसि भूमिका नन्दिया आनो मुख्यमंत्री साका जे नोंथांनि नायदि आं फायनाय फैगा नालाय खारि मासिसा जों खिबि थांगा बंबिनि बंनि परिबारनि लगे सिमखा खामजाक जों सरकार बंनि लगे दं बेले बेले हामा স্যার এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত এখন অবধি কাউকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে কি পুলিশ? অলরেডি গ্রেপ্তার হয়েছে, 4 জন গ্রেপ্তার হয়েছে। যারা দোষী সাব্যস্ত তাদেরকে একটাও রেহাই দেওয়া হবে না। যারা এই ধরনের কার্যকলাপ আমরা ঘৃণা করি, আমরা আছি সরকার তাদের পরিবারের সঙ্গে আছি। যারা এই দোষীদের সঙ্গে জড়িত সবাইকে রেহাই দেওয়া হবে না। ধন্যবাদ। তাদের আমরা উচিত বিচার করব। ধন্যবাদ, নমস্কার।